हालेलुया आसु आले प्रार्थना करबा प्रभु को दास ईसाई गाछंती आ वाक्य पाई प्रार्थना करबे प्रार्थना रे जीवा दयामय पिता तुमरी दया अनुग्रह पार करुणा असीम प्रेम सीमाहीन प्रेम सकाशे आम तुमको धन्यवाद देउछु। आज दिन ए समय स्थान एवं आम समस्त को मिलित हेबा पाए तुम्हें दिन धार्य करिथिला आमानक जगार एकत्र कल एवं तुमर महान उपस्थिति आम गहन रे अछि। पिता तुम नियंत्रण रे आमे अछु। स्वर्गीय दूत माने आमानक चतुष्पार्श्व रे सुरक्षा सकाशे छावनी करी अछंती। प्रभु विशेष करी जुबदास पालक आशीष आज्ञा को तुम्हारी पवित्र बलवंत हस्त समर्पण करुछि। हे एलियो एलिसार परमेश्वर द्विगुण अभिषेक सहित तुम्हें व्यवहार कर जद्वारा उपस्थित आमे समस्ते आबाल वृद्धा वनिता आत्मिक लाभवान हेबो साहाय्य कर। प्रभु तुम हस्तरे प्रिय बालकों को समर्पण करुछि। आपाद मस्तक प्रभु तुम्हारी अभिषेक अनुग्रह दयारे आवृत करे रख प्रार्थना करे। गौरव महिमा तुमको देउछि एवं आगामी प्रत्येक कार्य को प्रभु तुम्हें संभाली जाओ नियंत्रण कर सुरक्षार बाड़ बेड़ यीशु नाम रे मागुछि आमेन। आमेन हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे और स्थानीय प्रमुख दासों को समस्त मानकर पालक आज्ञा मान को पुणी गाँव मंडली को मत धन्यवाद दे। हालेलुया कि आपण मान सुंदर स्वागत पाए आ प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु। अवश्य प्रचार समय मु शुणा आम समस्त जानी प्रथम थर धन्यवाद होची बोले कि तो धन्यवाद कौन जब आपण मैंने जानवे नहीं बोले कौन माने खाली प्रार्थना करदे आज्ञा कहे नहीं कि तेणुक 5 मिनट तापर प्रभु को दास प्रचार करेंगे किए मध्य बाहर करंतु आदि पुस्तक 28 पर्व गोटे पद देखा धन्यवाद विषय रे 28 16 ରୁ 22 पद पर्यंत किए पढ़ी दिंतु शीघ्र 16 पद रु 22 पद। अनंतर निद्रा भगवन्ते जाकुब जाग्रत होई कहिला अवश्य एई स्थान सदाप्रभु अछंती मात्र मु ताहा जानिले नाही। पुणी से भीत होई आहुरी कहिला ए किपरि भयानक स्थान ये तो नितांत परमेश्वरकर गृह एई तो स्वर्गर द्वार। अनंतर जाकुब प्रभात रे उठी जेउ प्रस्तर मस्तक तले देइथिला ताहा नै स्तंभ रूपे स्थापन करी तही उपरे तैल ढालिला। पुणी सेई स्थानर नाम बेथल परमेश्वरकर गृह रखिला। मात्र पूर्वे सेई नगर रे नाम लुस थिला। आउ जाकुब मानत करी कहिला जेबे परमेश्वर मोहर सहाय हेबे और मोहर एही जीवा पथरे मते रक्षा करिवे। पुणी आहार निमित्त अन्न और परिधान निमित्त वस्त्र देवे। आउ जेबे मु कुशल रे पितृगृह को पुनर्बार आसीबी तेबे सदाप्रभु मोहर परमेश्वर हेबे। पुणी मु एई जो प्रस्तर स्तंभ रूपे स्थापन करियछि ताहा परमेश्वर को गृह हेबो। आउ तुमे मते जहाँ सब देबो तहिर दशमांश मु तुमको अवश्य देबी। आमेन। प्रभु ए पठित वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु। मो प्रिय मंडली मु कहया पई जाय जाकुबଙ୍କ विषय रे एठी हम समस्त जानिछु। तेणु जाकुब रात्रि समय दर्शन देखि कहउछंती आहा ये की भयंकर स्थान। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। केते जण आपण माने विश्वास करछंती आज हम माने जेउ स्थान रे बसिचु या गुटे भयंकर स्थान बोली की। हालेलुया। आ ए स्थान होची ईश्वर मान को कथा वार्ता करिवार स्थान। प्रेज द लॉर्ड। आ से भाबी रथिले कि मु परमेश्वर सहित कथा वार्ता करबी परमेश्वर को दर्शन देखिबी। आ से स्थान रे जाकुब ईश्वरंकर दर्शन देखिले। प्रेज द लॉर्ड। आ सदा प्रभु तां कथा कहिले आउ से प्रतिज्ञा कर कहउछंती जदि मो परमेश्वर मते खाइबा पाए कौन देवे अन्न आहार देवे
देवा पाए जदि दुईटी विषय मो परमेश्वर मो पाए करिवे आ खुशलता सहित मो पितृलोक को पुनर्बार फेरी आनिबे ताहेले मु से प्रतिज्ञा करछंती मते प्रभु जहा देबे तहिर किछि अंश मो परमेश्वर को देबी। हालेलुया। मो प्रिय मंडली गत वर्ष महामारी दुर्भिक्ष हेबा सत्वे भी ईश्वर आमानकर कार्य रे आशीर्वाद कले कले ना कले ना सब विषय आशीर्वाद कले। आज आपण माने से आशीर्वाद रो अंश होई पारे धान आकार रे होई पारे आ अन्य पनी परिवार आकार रे होई पारे पैसा आकार रे आपण माने नै कि आसी छंती सदा प्रभु आपण मानकु आ अधिक रो अधिक कोन करबे आशीर्वाद करिवे। जेहेतु गोटे वाक्य कही मैं प्रभु को दास को देवाई चाहे तेणु सदा प्रभु जाकुब को गोटे विषय कहते तार 15 पद पढ़ंतु तापर आम शेष करवा। पूरी देख परमेश्वर कहते नंबर 1 आम्बे तुमर सहाय आउ तुमे जेउ स्थान को जीवो आओ तुम्हें जो स्थान को जीव सही स्थान रे आमे तुमको रक्षा करिबा और पुनर्बार तुमको ए देश को आनिबा कारण आम्बे जहा तुमको कहियछु ता सफल न करिबा जाए आमे तुमको परित्याग करिबा नहीं। किए हिंदी रे पढ़िबे कि अल्प समय बुझवा चेष्टा करिबा। हिंदी उत्पत्ति का 28 का 15 आयत। और सुन मैं तेरे संग रहूंगा। सुनो वहां पर लिखा है परमेश्वर ने याकूब को कहता है और सुन मैं तुम्हारे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा के लेके आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना करूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 15 आयत रे 15 पद रे 4टा विषय में देखा पाउछु। केतरा विषय को विषय सीट लिखा है आम्भे तुमरो केते जन विश्वास करछंती मो परमेश्वर मते सहाय्य करिवे। कोन हालेलुया कोई पारबा कि आमे धन्यवाद परमेश्वर को मानि अछु। आसीबा दिन मानकर परमेश्वर आमानकर सहायक हेबे। प्रेज़ द लॉर्ड। तापर द्वितीय विषय कोन लिखा है द्वितीय विषय जो स्थान को जीवो हां सही स्थान रे आमे तुमको रक्षा करिबा। आमानको परमेश्वर आमानको रक्षा करिबे के जन विश्वास करछंती। हालेलुया हालेलुया। आम परमेश्वर आमानको रक्षा करिबे प्रतिज्ञा कर कहछंती। प्रेज़ द लॉर्ड। तृतीय विषय कोन लिखा है पुनर्बार तुमको ए देश को आनिबा। पुनर्बार जाकुब को कहछंती पुनर्बार आमे तुमको ए देश को आनिबा। तुमे आज जाउछ खाली हाथ रे तुमको आमे आशीर्वाद नहीं करी आनिबो बोली कर परमेश्वर प्रतिज्ञा कहछंती। हालेलुया। केते जन विश्वास करछंती मो परमेश्वर पुनर्बार मते आशीर्वाद करिवे। हालेलुया। तापर चतुर्थ विषय कोन कारण आम्भे जहा तुमको कहियछु परमेश्वर कहछंती कारण आमे तुमको जहा कहियछु ताहा सफल न करिबा जाए आम्भे तुमको परित्याग करिबा नाही। वाह प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पाई गोटे उच्च करताल माने मारंतु। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमे जहा कहियछु अर्थात परमेश्वर कहछंती मु तुमको जहा जहा कहियछि पूरा न होबा पर्यंत मु तुमको छाड़बी नहीं बोली कि। हालेलुया। मो प्रिय मंडली जते प्रतिज्ञा प्रभु आमानकु करिसंती सब परमेश्वर पूरा करिवे के जन विश्वास करछंती। हालेलुया। आउ एई धन्यवाद पर्व बंधुगुड़ा ग्राम रे प्रभु आशीर्वाद करछंती। 4टी विषय मन रखंतु। 15 पदर लिखा है केतरा विषय। प्रथम विषय कोन हैला के जन भावछंती म परमेश्वर सहाय हेबे। हालेलुया। द्वितीय विषय
हाँ जो स्थान को जीव तुम खेती रे जमी रे गले मध्य प्रभु तुम सह बढ़ते जंगल रे गले मध्य तुम सह बढ़ते प्रेज द लॉर्ड जो स्थान को जीव आमे तुमर कौन हेबा आमेन हालेलुया चाष बार रे गले भी प्रभु आम सह बढ़ते हेबे पनीपरिया बाड़ रे गले मध्य आम सहवर्ती हेबे व्यवसाय रे गले मध्य आम परमेश्वर आम सहवर्ती हेबे तृतीय विषय आमे तुमको पुनर्बार तुमको एही देश को आनिबा प्रेज द लॉर्ड जाकब भाबुथिला के जाने आज मो भाई डर रे पळाउची होई पारे पुनर्बार मो आसबि नै किछि तार ग्यारंटी नै बोल से भाबी कि जाउथिला परमेश्वर कहले पुनर्बार आम तुमको ए देश को आनिबा आ जेले जाए हम तुमको आशीर्वाद करबु नै तेरे जाए हम तुम कौन करू ना छाड़ू ना आम परमेश्वर आम को छाड़े ना के जन विश्वास कर प्रभु ये बंधुगुड़ा ग्राम को आशीर्वाद करंतु एई वर्षर आसंता वर्ष धन्यवाद दुई गुणे बढ़िबा पाए आमे प्रार्थना करिबा प्रेज द लॉर्ड आसंता वर्ष धन्यवाद केते गुण हेबार अछि आज जते लोक अछो तार केते गुण लोक हेबार अछि सब क्षेत्र में दुई गुण हमारे अच्छे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु ए वाक्य दे आज आमान को ग्रहण रे जड़े प्रभु को दास आछंती जगदलपुर तांको ना पाळगागी कहथिले आशीष सोना बोली कि तांको ना मु तांको दीर्घ 21 वर्ष पर्यंत जानि छी केते वर्ष 21 वर्ष बोल तांके केते छोट थिबे को से समय मु बसिकी मु मन करूली आजिकल लोक मैंने बहुत लाज होती हाँ मोर बड़ पुओ को तांको घर को गला बेलू मो स्त्री को लेकिन जाऊली साइकिल रे बड़ पुओ को टकनी बोलचु ना साइकिल सामना रे गोटे कौन से टकनी नहीं चांगुड़ा 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 मोर बड़ पुओ को चांगुड़ा रे बसाई कि घर को जाऊली प्रति सप्ताह तांको परिवार निमंते प्रार्थना करने आ समय से बहुत छोट थिले आज प्रभु तांको अनेक स्थान रे बाइबल अध्ययन करी गोटे भल टीचर भाव रे प्रभु तांको व्यवहार करछंती कितना साल बाइबल स्कूल पढ़ाई के लगभग 6-7 साल 6 साल माने 6 वर्ष बाइबल पढ़छंती केते वर्ष आमे 6 मास बोलला बेलको तो बाप रे एटा बड़ असुविधा होचनी कि से 6 वर्ष बाइबल अध्ययन करछंती आउ प्रभु दास को प्रभु बाहुल रूप इस्तेमाल करछंती अनेक स्थान मानकरे पालक को शिक्षा देवा निमंते बाइबल स्कूल रे पढ़ाइबा निमंते आउ बहुत सुंदर प्रभु दास अटे तांको परिवार मो चर्च रे आछंती पुनर्बार आमे प्रभु सेवा रे मिलित भाव रे ए प्रकार परस्पर को सहयोग करबा पाई प्रभु सहायता करछंती तेणु आज प्रभु दास को सुजोग देवा पाई मो चाहे इस समय रे प्रभु दास पालक आशीष इस समय में बुलाना चाहूंगा फिर से प्रभु के दास पालक आशीष आगे आएंगे और हम चाहेंगे कि सभी के एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं प्रभु दास का स्वागत करें प्रेज लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू और आपण समस्त को मु नमस्कार जणाए प्रेज द लॉर्ड को है इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर मी टू प्रीच दिस मॉर्निंग आउ आज ये प्रभात समय रे आपन को ग्रहण रे ईश्वरंकर वाक्य प्रचार करबा निमंते मो निमंते गुडे सौभाग्य होते and I want to thank God from the bottom of my heart for giving me this opportunity आउ मु हृदय सहित धन्यवाद दिए जेहेतु ए समय मते दिया जाय छी प्रभुकर वाक्य प्रचार करबा and secondly I want to thank Pastor Sudhir ji for giving me this opportunity आउ पालक सुधीर को मते धन्यवाद दिए जेहेतु ए सुजोग मते देले वाक्य प्रचार करबा निमंते as you know that he said he know me from my childhood आउ जेमती आज्ञा कहउथिले कि से मोर छोट बयसरु मते जानि छंती आउ से मते जानि मध्य छंती and really he is a role model for like me young people for doing ministry आउ पाळक आज्ञा मो निमंते गुटे उदाहरण स्वरूप जेहेतु जवान माननको मध्य रे कार्य करबा निमंते मु तांकु भलो भाबरे जानि छी and I want to thank him आउ मु सेति पई पाळक आज्ञा मते धन्यवाद and also I thank the local pastor for giving me this opportunity आउ मु ए स्थानीय पाळक आज्ञा मते धन्यवाद दिए जेहेतु ए सुजोग मते देइ छंती and also to elders elder pastors of this senior pastor of this village and everywhere मु ए स्थान रे बसिया प्रत्येक वरिष्ठ पाळक आज्ञा मते मु धन्यवाद दिए
जेहेतु एठी समस्ते प्रभुंकर सेवक माने मध्ये बसिछन्ति And also I acknowledge the elders of the church, those who are sitting over here. आउ तो संग ए मंडलीरो प्राचीन माननकु मध्ये मु धन्यवाद दिए जे माने वयस्क लोक माने अछन्ति एठारे बसिछन्ति सेमानकु मध्ये मु धन्यवाद दिए And as I was looking at these things, आउ जेतेबेले मु ए धन्यवाद रो जे पनी परिवा जाजी मंडली को आनछन्ति जेतेबेले मु देखुथिली and we are celebrating to the thanksgiving to God. आउ ए सब देखिबा सत्वे आमे समस्त मिसी प्रभुंकर धन्यवाद आमे करूछु But I was thinking, is God pleased with tomato, onion and cauliflower? आउ मु एमिति मध्ये चिंता करथली कोन परमेश्वर ए टमाट धनिया पत्र आउ जहां भी अछि पनी परिवा देखि कोन परमेश्वर तोहे खुशी अछंती कि And I am very much happy that you brought all these things. आउ ए सब देखि मु बहुत खुशी अटे That you brought in the presence of God all the things which you have planted in your fields. आउ ए सब देखि मु बहुत खुशी अटे जेहेतु आपण जे चाषबास करछंती तहिरु किछि ना किछि अंश ईश्वरंकर निकटरे आपण माने आनि But the question remains, is God pleased with these things? आउ कोन ए सब विषय रे ईश्वर खुशी अछंती कि Scripture says, heaven is his throne and the earth is his footstool. आउ वाक्य कुए ईश्वरंक निमंते स्वर्ग तांकर सिंहासन पृथ्वी तांकर पादपीठ बोली What we can give to God? आउ जदि स्वर्ग होछि तांकर सिंहासन ताइले आमे परमेश्वर को आमे कोन देबा What you can give to God to please him? परमेश्वर खुशी करबा निमंते आमे ईश्वर को कोन देबा What we can give? आमे कोन दे परबा God requires only one thing from us, मने रखंतु ईश्वर आमानको मध्य रे आ गुटे मध्य विषय से अपेक्षा करंतु to stand and preach for the word, for him. क्या ही करी तांको निमंते प्रचार करिबा ता ईश्वर चाहन And not only this is only privilege for all of us, only for pastors, but also you can also preach. आ मु कहया पई चाहे केवल पाळको आज्ञा माने ही प्रचार करिवे ता नुहे आपण माने मध्य ईश्वरंको विषय अन्य जनकु जणाइबा आपणकर मध्य उत्तरदायित्व God has called every one of you to win souls for the kingdom of God. प्रभुंकर राज्य निमंते आमे समस्तंको ईश्वर आह्वान करछंती जेहेतु आमाने ईश्वरंको विषय रे आमे परस्परको आमे जणाइबा And we can win the soul for the kingdom of God only by winning souls for the kingdom of God. We can please God. आउ मु आपण मान कहया पई चाहे जदि आमाने हजात्मा को ईश्वरंको राज्य रे आनी परिबा ताहेले ही आमे ईश्वरंको आमे खुशी करि परिबा And next time when we will come here, आउ जेतेबेला आमे पुनर्बार स्थान को आसीबु I want to see multiply. This church should be multiplied. आउ या देखिया पई चाहे मंडली आउ दुई गुण रे बढ़ी जाओ या मु इच्छा करे हालेलुया And this is the will of God. आउ मु कहया पई चाहे या ईश्वरंकर इच्छा And this morning I would like to speak to you from the life of Paul. आउ मु आज ए मध्याह्न समय रे आपण मानको मध्य रे पाउलंको जीवन विषय मु कहया पई I want all of you to become soul winner. जेहेतु आपण माने समस्ते हज आत्मा को जिणी पारिबे एति पई आपण मान ध्यान And the रखो greatest example for us is soul winner Paul. आउ मु कहया पई चाहे आमानको निमंते गुटे जीवंत उदाहरण होचंती साधु पाउल And from his life we are going to see. आउ देखिबा से पाउलंको जीवन विषय रे And please open with me your Bible, Philemon chapter 1 verse 8 to 25. आउ मो सहित बाहर करंतु फिलिमन प्रथम पर्व Verse 8 and 9. 8 एवं 9 पद फिलिमन प्रथम पर्व 8 एवं 9 पद We are going to look at from 8 to 25, but verse by verse we are going to look at. आउ मु कहया पई चाहे आमे 25 पद पर्यंत देखिबा मात्र पद पद आमे पढी कि जिबा फिलिमन एक पर्व तार 7 एवं 8 and 9. 8 एवं 9 पद अतएव जहाँ उपयुक्त से संबंध रे तुमको आदेश देवा पाई ख्रीष्टंको सेवक स्वरूप यद्यपि मोहर संपूर्ण साहस अछि तथापि मु वृद्ध पाउल प्रेम हेतु वरन तुमको अनुरोध करूछि ख्रीष्ट जीशुंको निमंते वर्तमान बंदी जे मु My friends, if you want to become soul winners, मो प्रिय मंडली जदि आपण माने आत्मा जिनिवा जने व्यक्ति को प्रभु पाखरे आनिबा पई इच्छुक ताहेले you need to become humble. ताहेले आपण को प्रथम विषय हैला नम्र हेबा पड़िबो Are you here? Are you listening? कोन आपण माने मो विषय सुनुछंती कि Hallelujah. हालेलुया You need to become a soul winner.
जदि आपण आत्मा जिणिबा व्यक्ति ताहेले first thing you to have in your life is humbleness. प्रथम विषय हैला आपणको जीवन को नम्र करबा पड़िबो। Verse 8 we could see 8 पदर हम देखबा नै पाउछु Paul has authority to command Philemon, आउ एठारे साधु पाउल फिलेमन को से आज्ञा दउछंती but he didn't do that. केवल आज्ञा दउछंती ता नुहे But for love's sake he appeals. आउ एठारे से कहउछंती मु प्रेम हेतु तुमको कहउछि। Paul was very humble, आउ एठारे साधु पाउल निजको से नम्र करूछंती। and we know that Paul was an apostle. आउ हमें जानिछु पाउल जणे से प्रेरित अटंती। 2 Corinthians chapter 12 verse 12 says, no need to open, just be in Philemon. आपण माने ताहा बाहर करंतु नाही, द्वितीय कुरिन्थी तार 12 पर्व 12 पदर लेखाइछि। The signs of apostle were in the life of Paul. He did all the signs and wonder. आउ साधु पाउलंको जीवन रे गुटे प्रेरितंकर जेउ कार्य जेउ तांको जीवन रे हेबा कथा अनेक चिन्ह चमत्कार तांको जीवन रे तांको सेवा द्वारा हमें देखा। Even through his handkerchief many were healed. आउ आमे समस्ते जानू साधु पाउलंकर रुमाल द्वारा अनेक रोगी मध्ये सुस्थ हेथिले। And Paul was a great preacher or great apostle. आउ साधु पाउल जणे ग्रीक जने से कोन करथिले प्रचार ग्रीक भाषा रे प्रचार करथिले से विषय रे से शिक्षा मते दउथिले। And even he won the life of Philemon. आउ आमे देखा पाउछु साधु पाउल से फिलेमन को से कोन करथिले जीतिथिले। And so he has two reasons. He is an apostle and he won the life of Philemon. He could command. आउ एठम देखा पाउछु साधु पाउल जने से प्रेरित अटंती आउ से फिलेमन को से जिणिथिले तांकर आत्मा को से जिणी आनिथिले तेनु कोन से गुटे आज्ञा मध्ये देई थांते आज्ञा मध्ये करि पारे। But he didn't command, he appeals. मात्र एठम देखा पाउछु साधु पाउल केवल आज्ञा दउछंती ता नुहे मात्र से अनुरोध करूछंती। And he says, I am an old man. आउ से कहउछंती देखो मु जणे वृद्ध व्यक्ति। And you listen me because old man has wisdom. आउ मने रखंतु प्रत्येक वृद्ध लोक मानक जीवन रे ज्ञान थाए बुद्धि थाए। And even he says, तेणु एठी हम देखा पाऊ he says, I am a prisoner. Verse 9 says. 9 पद लेखाइछि मु वर्तमान बंदी जे से कहउछंती मु बंदी अवस्था रे अछि। So Paul is talking about his weakness. I am old, I am prisoner for Christ. Therefore listen to me. आउ साधु पाउल कहउछंती तांकर दुर्बलता से प्रकाश करछंती मु वृद्ध होई गलिनी मु वर्तमान बंदी गृह रे अछि ए विषय को से प्रकाश करछंती। My friends, let me tell you, if you want to be a soul winner, you need to be humble. Don't boast about your strength, but boast about your weakness. आपण को या कहया पई चाहे जदी आपण माने आत्मा जिनिवा जने व्यक्ति हेबा पई चाहुछंती ताहेले निजको नम्र करंतु गर्व करंतु नाही जेतु साधु पाउल एठारे निजको नम्र करी कहउछंती मु जने वृद्ध व्यक्ति आ मु कारागार रे मु जने बंदी हेय। Sometime in the churches we see, अनेक समय आमे मंडली को देखि थाउ when people have good spiritual gifts, जेतेबेले मंडली रे लोकमाननकु नूतन प्रकार दान वरदान like someone can heal, जदि के लोक प्रार्थना कले रोगी जेतेबेले सुस्थ हुवंती and someone can prophesy about your past and your future, आउ जदि के भविष्यवाणी करिवार दान मिले जदि जे भविष्यवाणी करि थाए they are boasting about themselves. से माने निजको गर्व करिवा आरंभ करे मु भविष्यवाणी करूची मु प्रार्थना कले रोगी सुस्थ होछंती। But the greatest soul winner of the world is Paul, and he never boasted like that. आउ एठी मने रखंतु साधु पाउल जगतर सबुठु बड़ जने आत्मा जिनिवा व्यक्ति से निजको केबे मध्य गर्व करि नाहंती। My brothers and sisters, if you want to win souls, be humble. तेणु करी मो प्रिय मंडली भाई भौणी माने मु आपण मन कोया पई चाहे जदि आपण आत्मा जिनिवा व्यक्ति ता निजको नम्र करंतु। And the second thing we see in verse 10, आउ द्वितीय विषय हम देखा पाउछु 10 पदरे मोर एपरि बंधन अवस्था रे मो ठारु जातो मोहर वश्च अनिसिमस निमंते तुमको अनुरोध करूअछि। okay, so he appeals for his son Onesimus. आउ एठार हम देखा पाउछु से पुनी अनुरोध करूछंती अनिसिमस निमंते। And who is Onesimus? अनिसिमस के आपण माने जानि छंती की Onesimus is the servant of Philemon. सुनंतु अनिसिमस जा ना सिट लेखा जाईछि से फिलेमनकर जने दास अटे। And he stole something from Philemon, he ran away. आउ ये अनिसिमस
फिलेमन ठारू किछि जिनिस को से चोरी करी तांको घर ठारू से पळाइथिले And Paul is in Rome आ जेतेबेले साधु पाउलो रोम रे अछंती and he is in the prison. आ जेतेबेले से कारागार रे अछंती As we have seen in verse 9, he says, I am in prison. जेहेतु आमे नौ पद देखा पाइथिलु से कहउछंती मु कारागार रे अछि And when Onesimus ran from the house of Philemon, जेतेबेले फिलेमन को गृहरु ओनेसिमस किछि ना किछि माने नै कि पळाइ जाइछि and he went to Rome. आउ से रोम को जाइछंती Because Rome has the greatest crowd, largest crowd, 9 lakh people were there in Rome. आउ रोम जो नगर आमे कहउछु रोमी साम्राज्य रोमी नगरटा सेही नगर रे 9 लाख लोक सेठी अछंती And usually the runaway slaves go to Rome so that the master cannot catch them. अब एति पाई से ओनेसिमस रोम को पळाइथिले जेतु तांकर स्वामी फिलेमन तांकु जे प्रकार एते बड़ भीड़ रे बड़ शहर रे जेंति ताकु खोजी पाइबे नाही And if he goes to a small village, his master can catch him, but in Rome he can't catch him. जदि कोनोसी व्यक्ति जदि गुटे छोट नगर रे जीवो छोट शहर रे जीवो ताले से धरा पड़िबो मात्र बहुत बड़ शहर रे जदि जुटे लोक जीवो से बड़ शहर तां खोजी बाहर करबाटा सहज नुहे So here we see in verse 10, तेणु को हमरे 10 पद रे देखिबा Paul says, I appeal to you for my son Onesimus. आउ एठारे से कहउछंती मु आपन को अनुरोध करे मोर पुओ आनिसिमस निमंते And Onesimus become the son of Paul because in Paul converted or Paul brought him into the kingdom of God. आउ मु कहया पाई चाहे आनिसिमस होछंती साधु पाउलंकर जणे विश्वास रो पुत्र जेहेतु ओनेसिमस को साधु पाउलो से यीशु को पागु को आनिथिले You may be asking this question, होई पारे आपण माने ई प्रकार प्रश्न मते पचारि पारंती how Onesimus met Paul? आउ एमती मध्ये प्रचार आपण माने भाबिथिबे केमिति ओनेसिमस साधु पाउलंको सहित साक्षात कले Because Onesimus, when he was working with Philemon, जेहेतु प्रथम रे ओनेसिमस से फिलेमन को सहित कार्य करू Philemon might have told him about his salvation experience, how Paul converted him. आउ होई पारे फिलेमन से कोई थाई पारे कि मोर परिवर्तन केमती हैला मु केमती यीशु को जानली बोली की And Onesimus knew about Paul. आउ ओनेसिमस से साधु पाउलो को विषय से जानि छ And when he ran from Philemon to Rome, आउ जेते बेले से फिलेमन को गृह ठारू से रोम को पळाइले and Onesimus knew that in Rome Paul is in prison. जेहेतु ओनेसिमस जानिथिले रोम रे साधु पाउलो से जेल रे अछंती And he went to Paul to take counseling. आउ सेई शहर रे जाय की ओनेसिमस से कोन करे साधु पाउलो को पाखु गले आउ से तांकरो परामर्श निमंते से कोन करे तांकु साक्षात करे And meanwhile he became Christian. आउ मु कहया पई चाहे जेतेबेले से साक्षात करे साधु पाउलो को एई मध्य रे से यीशु को ग्रहण कर Therefore Paul says, he is my son and I have begotten him while in my chain. Verse 10. आउ तेणु को 10 पद लिखाई छी तेणु करी से मोर बंधन अवस्था रे से मोर जने पुत्र बोली साधु पाउल ठारे लेखुछंती Second thing, my friend, I want to tell you. द्वितीय विषय मु आपन मन कहया पई चाहे First thing, you should be humble. प्रथम विषय ला हम निजको नम्र करिवा And secondly, a soul winner does not need a place to save people. He can save people from anywhere. आ मु द्वितीय विषय कहया पई चाहे कि जने व्यक्ति आत्मा जीवा खाइले केवल गुटे निर्दिष्ट स्थान खोजिबा को हबो नाही जे कोन स्थान रे मध्य आपन जाई करी आत्मा को जेनी पारि He can minister from prison. हां आपन जेल रे कारागार रे मध्य आप ईश्वरन को वाक्य सुनाई पारिबे My dear pastors, if you want to become a soul winner, मु आपण मन कोय पंचाय पाळो आज्ञा मन को जति आपन आत्मा जीवा जने व्यक्ति ता हेले you do not need a church, a building. केवल चर्च रे प्रचार करी आत्मा जीनिबे ता नुहे Even in prison like Paul, you can convert people. आउ जेउ लोक माने कारागार थाई प्रभु को ग्रहण विश्वास कले साधु पाउल सदृश आपण माने जेल थाई मध्ये आपण प्रचार करी यीशु को लोकन को पाकु आनी You know, Joseph, when he was in prison, he interpreted dreams. आउ आमे देखा पाउछु जोसेफ जेते बेले से कारागार रे थिले से स्वप्न रो व्याख्या कले You know, when Daniel was in captivity, he was used by God. आउ जेते बेले दानियल मध्ये बंधन अवस्था रे थिले सेई समय रे सेई दर्शन को से व्याख्या करथिले My friends, if you want to be a soul winner, मो प्रिय प्रभु को लोक माने जदि आपण जने आत्मा जीनिवार व्यक्ति ता हेले place doesn't matter. You can work from anywhere.
ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ମାନେ ବାଛନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରହି ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ଜିଣି ପାରିବେ। And thirdly, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, verse 11-12 says, ଆଉ 11-12 ପଦ ଏହି ପ୍ରକାର କୁହେ, ସେ ପୂର୍ବରେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମର ଓ ମୋର ଭୟଙ୍କର ଉପକାରୀ ହୋଇଅଛି। ସେ ତ ମୋର ହୃଦୟ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ତାହାକୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ପଠାଉଅଛି। okay. So here we see Paul was humble and Paul worked from prison. ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜେଲରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର And କରୁଥିଲେ। thirdly, he was a reconciler. ଆଉ ସେ ଏ ପରସ୍ପରକୁ ମିଳାମିଶା କରିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଥିଲେ। A soul winner is a reconciler. ଇଏ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳାମିଶା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। Here we see ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ Paul says, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, once upon a time, Onesimus was unprofitable. ଆଉ ଥରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଅନେସିମସ୍ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭବାନ ନଥିଲା। He was stealing money from you. He was stealing so much thing from you, and he was running away. ଅନେସିମସ୍ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ସେ ପଳାଉଥିଲା। But now he is profitable, ମାତ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। and I want to keep him with me. ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହେଁ କି ମୁଁ ମୋ ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ, But I want to send him back ମାତ୍ର ମୁଁ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, and receive him. ତାକି ତୁମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାର। My friends, a soul winner reconcile people. ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜଣେ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳାମିଶା କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଦରକାର। Here we see a Christological letter. This is called Christological letter. ଆଉ ଏଠାରେ ଯୋଉଟା କି କ୍ରିଷ୍ଟୋଲୋଜିକାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। Why we call it? କାହିଁକି ଏସବୁ କହୁଛୁ? I want 3 people over here. କିଏ 3 ଜଣ ଏଠାରେ ଆସନ୍ତୁ, ବାବୁ ମାନେ 3 ଜଣ Quickly, ଠିଆ ହୁଅ, quickly. ଆସ। ଆଗର ପିଲାମାନେ 3 ଜଣ ଠିଆ ହେଇକି ଆସ, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଖ ଠିଆ ହୁଅ। उस तरफ देखो. ସିଆଡ଼େ ଧରିବାର ଠିକ। So here we see this is Onesimus. ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଇଏ ବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ଅନେସିମସ୍ ସାର୍ ନା, And he is Paul, ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ପାଉଲ, and he is Philemon. ଆଉ ସେ ଫିଲେମନ। ଆଜି ଯୋଉ 3 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଠିଆ କରୁଛି। And Onesimus has offended Philemon. ଆଉ ଅନେକ ଥର ଅନେସିମସ୍ ଯିଏ ଫିଲେମନକୁ ଅନେକ ଥର ଧୋକା ଦେଇଛି। And now Paul says, ଆଉ ଏଠାରେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, now he is Christian, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେସିମସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, and now you receive him. ଆଉ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। ହୋଇପାରେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ସେ ନୁକସାନ କରିଥିଲେ, ହୋଇପାରେ ତୁମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଳାଇଥିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱୀକାର କର। And Paul become a mediator to reconcile these two. ଆଉ ସାଧୁ ପାଉଲ ହଉଛନ୍ତି ଏ ପରସ୍ପରକୁ ମିଳାମିଶା କରିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। And my friends, let me tell you, Onesimus is representing you and me, humanity. ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଅନେସିମସ୍ ଯିଏକି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ନମ୍ରତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। Okay, Onesimus represent human beings. ଆଉ ଅନେସିମସ୍ ସେ ମାନବିକତା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ମାନବିକତା। And Philemon represent God. ଆଉ ଫିଲେମନ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। And this Onesimus means you and me, humanity has offended God, means Philemon. ଆଉ ଆପଣ ମୁଁ ଯେମିତି ଅନେସିମସ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି, ଆଉ ସେ ଯିଏ କି ଥରେ ସେ ଫିଲେମନକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ We offended God. ସେ ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। We have offended God. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। And as Paul was mediator, ଆଉ ଯେହେତୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେବା Jesus ଦ୍ୱାରା, Christ has become mediator. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର। And he was 100% God and 100% human. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ 100% ଈଶ୍ୱର ଏବଂ 100% ସେ ମନୁଷ୍ୟ। Because he want to represent human to God. ଯେହେତୁ ସେ ଏଇ ଅନେସିମସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କଣ କରିପାରିବେ, ଜଣାଇ ପାରିବେ। Therefore, he was God. ଯେହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, Because he want to reconcile between humanity and God. ଆଉ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମଝୋତା କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଉଲ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। My friends, I want you to become soul winners. ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ,
ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। And you can become soul winner only by reconciling people. ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଆତ୍ମା ଜିଣି ପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଆପଣ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଜିଣି ପାରିବେ। And if you are fighting in your church, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ divisions are there in church, ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭାଜନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ତାହେଲେ you can't be a soul winner. ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ। My dear pastors, ମୁଁ ମୋର ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ if you are being divided on the basis of denominations, अगर ଯଦି ଆପଣ ମାନେ এই ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ এই ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ you will never become a good soul winner. ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଆତ୍ମା ଜିଣିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। And if you are divided among yourself because of your local pastor, your area pastor, your district pastor, you can never become a soul winner. ଆଉ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆପଣ ମାନେ ବିଭାଜନ କରିବେ ମୁଁ ଛୋଟ ପାଳକ ତାକେ ବଡ଼ ପାଳକ এই ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। A soul winner is always reconciling people in the church. ଆଉ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଦରକାର ଆଉ ସେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳାମିଶା କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। And fourth thing we see, ବସ ବେଟା ମାନେ। ଆଉ Fourth ଚତୁର୍ଥ thing. ବିଷୟ verse 13 and 14. 13 ଏବଂ 14 ପଦ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ମୋର ମନ ହେଉଥିଲା। 14 ପଦ କିନ୍ତୁ ତୁମର ସମ୍ମତି ନ ନେଇ ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି ନାହିଁ ଯେପରି ତୁମର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳତ୍କାରରେ କଲା ପରି ନ ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ ହେବ। A soul winner receives voluntary help. ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ Voluntary. ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାର ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ସେ ମାଗିଥାଏ। So he is first humble. ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ସେ ନମ୍ର ହେବାକୁ ହବ। Even from prison, anywhere he can minister. ଆଉ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ତା ପାଖରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ And ନାହିଁ। thirdly, he reconcile people. ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମିଳାମିଶା କରିବାର And, ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର and ଆବଶ୍ୟକ। fourthly, soul winner receives voluntary help. ଆଉ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ। Here we could see that Onesimus was accepted Christ by Paul. ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଅନେସିମସ୍ ସେ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। But verse 14 says, 14 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି but Paul don't want to keep Onesimus with him without the permission of Philemon. ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପରମିଶନ ବିନା ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ବୋଲି। Can't he keep him? କାହିଁକି ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ରଖୁନାହିଁ? He can keep him ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତା। because he brought him to Christianity. ଯେହେତୁ ଅନେସିମସଙ୍କୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ But he didn't do that. ମାତ୍ର ସେ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି। He asked permission from Philemon. ସେ ଫିଲେମନ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କଣ ମାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। So that the help should not be forcefully but voluntarily. ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଆକାରରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାଗିଥିଲେ। So my dear brothers and sisters of this church, ତେଣୁ କରି ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ଗାଁର when you win souls, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ never force people to give you money. ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଇସା ଦେବା ନିମନ୍ତେ। Let them give voluntarily. ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। I know a pastor, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞାକୁ ଜାଣେ he charges 10,000 rupees for one photo with him. He charges 10,000 rupees to take one photo with him. ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେବୁ ବୋଲେ ମତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। And even if you ask for a one meal to come in your house to have one meal, he charges 50,000 rupees. ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ତୁ
तुम सहित मुठर खाइबा पई चाहबी बोले ताको 50,000 टका से कोन करथिले And आदा करथिले even if you ask to pray, आउ जदि से प्रार्थना करिया पई जदि से चाहुथिले ताले he asked 5,000 rupees from you. आउ गुटे प्रार्थना निमंते से 5,000 टका से कोन करथिले मागुथिले But my friends, Paul was a greatest soul winner. He asked for voluntary help. He never forced others. आउ साधु पाउलो विषय में देखा पाउछु से सदा सर्वदा से नम्र थिले से सुसुलता थिले से लोकमाननक निमंते सेवा करिवार तांकर मनोभाव थिला And fifth thing we see here, पंचम विषय में देखा पाउछु verse 15 to 17. 15 रु 17 पद पर्यंत कारण होई पारे जे परि तुमे ताहांको आउ दास स्वरूप न पाई बरं दास ठारु श्रेष्ठ अर्थात जणे प्रिय भ्राता स्वरूपे चिरकाल पाई पाई पारो एथिपाई से किछि काल निमंते तुम ठारु अंतर होइथिला विशेष रे से मोहर जणे प्रिय भ्राता अतएव शरीर रे ओ मध्य प्रभुंक ठारे तुम प्रति अबा केते अधिक प्रिय न हेबो. So, fifth thing we see here is soul winner acknowledges sovereignty of God all times, even in negativity. आउ एटी हम देखा पाउछु प्रथम पंचम विषय हैला कि जणे लोकंकु तांकर नकारात्मक तांको विषय आउ चिंता न करी तां केमति से स्वीकार करिवो ता माने जानिबा पड़ी था. Verse 15 says, Onesimus has departed from you, Philemon, but it was for good. आउ 15 पद लेखाय छि साधु पाउल कहउछंती से अल्प समय निमंते तुम ठारु से दूर थिले या तुम निमंते भलो अटे बोली से. Why it was good? काहे कि से कहउछंती या भलो बोली. Because when Onesimus was in the house of Philemon, जेतेबेले ओनेसिमस से पाउलंग फिलेमन को गृह रहउथिले he didn't believe in Christ. सेही समय रे ओनेसिमस यीशु को विश्वास करना. But when he stole something and then ran away from his home, जेतेबेले फिलेमन को गृह ठारु किछि चोरी करी से घररु से पळाइथिले now he became his brother in Christ. आउ एटा में देखा पाउछु से प्रभु को ठारे तांकर जणे भाई हेछन. Verse 16 says, a beloved brother. आउ सेटा लेखा छै 16 पदरे से अति प्रियर भाई बोली. My friends, in the time of negativity, a soul winner thinks positive thing. आउ एमती प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य जणे आत्मा जिनिवा लोक से सब बेले सकारात्मक रो चिंता करि थाए. Genesis chapter 50 verse 20 says, no need to open. आउ 50 verse 20. पुस्तक 50 तार 20 पद लेखाय छि That Joseph said to his brothers, you intended evil for me, but God intended good for me. आउ जोसेफ कहउछन सेठारे तुमे मो प्रति दुष्टता क्रूरता चिंता करिथिलो मात्र मो परमेश्वर मो पाई से भलो चिंता कले बोली. You put me in the pit, you sent me in jail, but God intended good for me, even though you intended evil. आउ साधु पाउल जोसेफ कहउछंती तय मते सेही शुष्को सुखिला से कुओरे मते पकाइथिलो तुमे मते कारागार रे डाल देथिलो मात्र परमेश्वर से सब मो पाई भलो कले बोली सेठी साधु पाउल कहउछन. My friends, if you are a soul winner, जदि मो प्रिय मंडली आपण जने जदि आत्मा जिनिवार व्यक्ति ता हेले in negative, God is making positive for you. आमाने नकारात्मक न भावी परमेश्वर को अनुग्रह द्वारा आमाने सकारात्मक भावे. Maybe you are suffering during this lockdown. होई पारे एई महामारी समय रे आपण माने अनेको समस्यार सम्मुखीन होइथिबे. Maybe some of the time you might have cried because you don't have money. होई पारे अनेक समय रे आपण माने असुविधार सम्मुखीन होइथिबे जेहेतु पैसा नथिबा द्वारा. And so many times you have struggled throughout this 2020. होई पारे एई 2020 मसिया रे अनेक थोर आपण माने समस्यार सम्मुखीन होइथिबे. But my friends, scripture says that everything works for good, those who are loved God. आउ ईश्वरंकर वाक्य कुए जे माने सदा प्रभु को प्रेम करंती तांको निमंते सब विषय मंगल शांति होय. So Paul says this positive thing in the life of Onesimus. He acknowledged the sovereignty of God all time. आउ एठारे पाउल कहउछंती तांको से विपरीत परिस्थिति रे से तांको निमंते भलो चिंता करथिले. And sixth thing, आउ a soul winner is willing to pay any cost for soul. आउ गुटे आत्मा जिवा व्यक्ति आत्मा निमंते से कोनोसी कार्य करिया पई से निजको प्रस्तुत होई थाए. Hallelujah. हालेलुया. Are you listening? आपन सुनछंती कि Hallelujah. हालेलुया.
Little louder. Hallelujah. ଆଉ ଥରେ ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ହାଲେଲୁୟା। So the sixth thing is soul winner is willing to pay any cost for soul. ଆଉ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେଲା ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। Verse 18 and 19 says, 18 ଏବଂ 19 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ସେ ତୁମ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାଏ ବା ତୁମଠାରେ ଋଣୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତା ମୋ ହିସାବରେ ଲେଖ। ମୁଁ ପାଉଲ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଏହା ଲେଖି ଦେଉଅଛି, ମୁଁ ତା ପରିଶୋଧ କରିବି। ତୁମେ ନିଜେ ଯେ ମୋ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ ଓ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କହିବା ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। 18 and 19 says, 18 ଏବଂ 19 ପଦ ଲେଖା if ହେଇଛି। Onesimus has taken something from you, Philemon, I will pay it. ଆଉ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଇନୋସିମସ୍ ଯଦି ତୁମ ଠାରୁ କିଛି ନେଇକି ପଳାଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଭରିଦେବି ବୋଲି ସାଧୁ Even though I won your life, Philemon, but I will pay whatever Onesimus has stole ଆଉ from you. ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ତୁମ ଠାରୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ତା ମୁଁ ତୁମକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବି ବୋଲି ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। A soul winner is willing to pay any cost for soul. ଆଉ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। You know, Paul is in danger now. କଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସାଧୁ ପାଉଲ ଏବେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି? He should not write such kind of letter. এই প্রকার কৌশি প্রকার চিঠি অবশ্য লেখবার এতে উচিত নহ বলি। Because if Philemon gets angry, যদি ফিলেমন হ্যাঁ ঠিক আছে বলি কো যদি সে বিরক্তি হুয়ে তাহলে and if he gets angry and he informs to Caesar, আও যদি সে বিরক্তি হই যদি সে রাজাকু এই প্রকার যদি খবর দেবে তাহলে saying that my servant is with Paul, ଆଉ ଯଦି ସେ କହିବ ମୋର ଯେଉଁ ଦାସ ଥିଲା ସେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଯଦି ବୋଲି ସେ କହିବ ତାହେଲେ you know what will happen to Paul? କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି? For 2 years, Paul is in prison. ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି 2 years. 2 ବର୍ଷ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେଠି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। And again he will be, his life will be extended in jail. ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଛଡା ଆଉ ଅଧିକ ବର୍ଷ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ରହିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। It's very dangerous, he's writing this letter. ଆଉ এই ପ୍ରକାର ଚିଠି ଲେଖିବାଟା ବହୁତ ହି ମାନେ ଡରର ବିଷୟ ଅଟେ। And not only that, କେବଳ ତାଇ ନୁହେଁ, not only he will go for jail, but also he has to pay compensation money. ଆଉ ଏଠି କେବଳ ପଇସା ଆଉ କାରାଗାର ଯିଏ ବିଷୟ ତାହା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଏଠି ପଇସା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି। Because he is with Paul, so Philemon can ask compensation money because he's not working for him. ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରି ଯଦି ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତେ। So Paul is in danger. ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପାଉଲ ଏଠି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। Paul is in danger of money. Paul is in danger of his life. ଆଉ ପାଉଲ ଏଠି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। My friends, a soul winner is willing to pay any cost. ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜଣେ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନେ ରେଡି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। Even greater than Paul, Jesus was a soul saver. ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କରି ଯୀଶୁ ଜଣେ ସେ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ଜଣେ ସେ ପ୍ରଭୁ। And he also was always ready to pay any cost for soul. ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିଲେ। And what he did, he came down from heaven. He died on the cross for your and my sin. And it shows that he was ready for paying any cost for the souls. ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ବିଳାସକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମନି ମଧ୍ୟ ସେ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ସେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିଲେ। He paid a price. ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜ ପ୍ରାଣ Paul paid a price. ଆଉ ସାଧୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। Paul is willing to pay Onesimus stolen. ଓନେସିମସ୍ ବିଷୟରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ଫେରସ୍ତ କରିବି ବୋଲି କି। My friends, are you ready to pay cost for winning soul? ଆଉ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ କୌଣସି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? Are you ready to pay the cost? କଣ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ପାଇଁ
आपण माने प्रस्तुत अछंती Maybe the cost will be your family. होई पारे आपनकर परिवार को आपनको परित्याग करबा पड़ी था Maybe your family will say, why are you preaching? Why are you evangelizing people? They will exclude you from the होई family. पारे अनेक थोर आपनकर परिवार कोई थांती काहे कि तुमे प्रचार करू अछो काहे कि तुमे गाँ गाँ जाई सेवा करू अछो होई पारे अनेक थोर आपनको परिवार या प्रकार कोई थांती Even the pastors, I would like to tell you, तेणु मु पालक को मध्य या कहबा पाई चाहे even from your own family, your wife, your children can say to you, why you are doing such kind of thing? How we will live our life? होई पारे आपनको परिवार होई पारे आपनको पुओ झियो मध्ये पचारि पारंती आपण सेवारे सबरे व्यस्त रहउछंती केमतिया माने बंचिबा केमतिया माने जीवा बोली How we will have food? आ केमतिया माने खाइबा ई विषय मध्ये आपनको परिवार मध्ये कोई पारि था How we will pay money for tuition and fee of school? आ केमतिया मानको स्कूल फीस हम पठाइबा ई प्रकार प्रश्न आपनको पुओ झियो मध्ये करि पारि था Be ready, soul winners. आ आत्मा जीवा पाए पालक माने आपण माने प्रस्तुत रुहन Be ready to pay the cost. आउ आपनकर माने ताहा पूर्ण करिया पाई सेटा आपण माने से दाम को चुकाइबा पाई आपण माने प्रस्तुत हुअन्तु Even your family, even your life also. आउ आपनकर परिवार आपनकर जीवन निमन्ते And the last seventh thing is, आउ सप्तम विषय शेष विषय हला verse 24 says, 24 पद ई प्रकार लिखाई छी as do Mark, आउ जे प्रकार मु as do Mark. आम मानकर प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह तुमानकर आत्मार सहवर्ती हो Mark is there. Mark. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ହେତୁ ମୋହର ସହବନ୍ଦୀ ଏଫ୍ରାପ ଏବଂ ମୋହର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଯେ ମାର୍କ Mark, okay. So here we see the name of Mark. ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ 23 ପଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ମାର୍କ ବିଷୟରେ This is the seventh thing. ଆଉ ସପ୍ତମ ବିଷୟ ହେଉଛି First thing we have seen, he was humble. Son William is humble. ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କହିଥିଲି ଜଣେ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ଲୋକ ସେ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ Secondly, he can work from anywhere, even from prison. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଥିଲି कि गुटे आत्मा जिनिवा लोक जे कोनसी जगह रे आपण माने ईश्वर को विषय प्रचार करि And thirdly, I said he reconciled people. Son William reconciled people like Onesimus and Philemon. द्वितीय विषय भी कहिथिली जोड़े आत्मा जिनिवा व्यक्ति परस्पर को मिलन करबा व्यक्ति हेबा को होबो बोली And fourthly, I have said he asked for voluntary help, not forcefully. आउ बाध्यतामूलक नुहे मात्र स्वेच्छा रे सहायता करबा पाई मु कहउथिली And fifth one, he sees positivity in negativity. आउ पंचम विषय मु कहिथिली पंचम रे कि जेउ जगह रे नकारात्मक अछि से जगह हम केमति सकारात्मक देखि पारिबा And sixth one, I said he is willing to pay a cost. आउ षष्ठ विषय हला से कौनसी मुहूर्त रे निज जीवन को ये करबा पाई से प्रस्तुत अटन And the seventh thing, he accept his mistake. आउ सप्तम विषय मु कहबा पाई चाहे निजर भूल को से स्वीकार कर It is very important. या बहुत ही महत्वपूर्ण A soul winner accept his mistake. ये आत्मा जिनिबा लुको तांकर भूल को मानिबा पड़िबो Paul says, Mark. आउ साधु पाउलो मार्क को विषय कहउछंती Who is Mark? आउ मार्क किए When you read Acts chapter 12 verse 25, no need to read, I will tell you the story. आउ जदि आपण माने पढिबे प्रेरित तार 12 verse 25. 12 पर्व 25 पद लेखा आइछि It says, Paul and Saul took Mark in missionary journey. आउ पाउलो साधु पाउलो से कोन करथिले मार्क को तांकर मिशनरी यात्रा रे तांको नेकी जाइथिले But this Mark, he deserted them from first missionary journey. आउ प्रथम मिशनरी यात्रा रे से सेमानको सहित से कोन करथिले माने तांकर सहित धोखा देई करी से माने तांको सहित से पुथकी जाइथिले And again, the second missionary journey in Acts chapter 15, आउ द्वितीय मिशनरी यात्रा रे प्रेरित क्रिया तार 15 verse 37 to पर्व तार 15 पद रे it says 37 to 40, it says Paul didn't want to take John Mark. आउ सेठी लेखा है साधु पाउलो तांकु द्वितीय मिशनरी यात्रा रे जते बेले बाहरी थिले तांकु नेबा पाई से इच्छा कर नथिले Because Mark deserted them in first missionary journey. जेहेतु प्रथम मिशनरी यात्रा रे सेमानकु से कोन करथिले धोखा दैथिले But we see किंतु हम एठी देखा पाउछु
In Colossians, he talks about Mark. ଆଉ କୁଲୁସିଓ ତାର ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପୁନର୍ବାର ସାଧୁ ପାଉଲ ମାର୍କ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। Colossians chapter 4 verse 10 says, Mark is my fellow worker. ଆଉ ସେଇଠି କୁଲୁସିଓ 4 ତାର 10 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ମାର୍କ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ମୋ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। 2 Timothy 4 verse 11 says, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4 ତାର 11 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି bring Mark because he is profitable for me. ଆଉ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତିମୋଥୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାର୍କକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୋର ଏବେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ନିମନ୍ତେ ସେ ଫଳପ୍ରଦର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲିକି। Even in 1 Peter chapter 5 verse 13 says, Peter calls Mark as his spiritual son. ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 5 ଓ 13 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି କି ସେ ମାର୍କକୁ ମୋର ଆତ୍ମିକ ପୁଅ ବୋଲି ସେ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। Peter says. ପିତର କହୁଛନ୍ତି। So my friends, what happened? इसलिए ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ ହଉଛି When Paul talks about Mark in Philemon, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫିଲେମନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ମାର୍କଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି Paul reminds Philemon ଆଉ ସେଇଠି ଫିଲେମନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି that once I didn't forgive Mark. ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା कि ମୁଁ ମାର୍କକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। I was supposed to forgive Mark, but I didn't forgive him. ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମାର୍କକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଇନଥିଲି। He accepts his mistake. ସେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। My friends, a soul winner accepts his mistake. ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଭୁଲକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। My friends, I want all of you to win soul next year when you come back. ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଠାରେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣମାନେ ଜିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। When we will celebrate this Thanksgiving next year, ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଧନ୍ୟବାଦର ପର୍ବ ଆମମାନେ କରିବା instead of bringing this rice, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆକାର ଆଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ one person bring one soul. ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଜାର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଣି କରି ଆମ ମଣ୍ଡଳରେ ନେଇକି ଆସିବା। And this will be the greatest Thanksgiving day. ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତାହା ଆମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦର ପର୍ବ ରହିବ। And not only we will be happy, Pastor Sudhir will be happy, ଆଉ କେବଳ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ପାଳକ ସୁଧୀ ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ବେ ତହିଁରେ ତା ନୁହେଁ। but scripture says when one sinner repents, whole heaven rejoices. ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ଫେରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଦୂତ ମାନେ ତହିଁରେ କଣ ହେବେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। So let me end this sermon by repeating my point. ଆଉ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ମୋର ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ କହି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। We have seen the characteristics of soul winner from life of Paul. ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତାଙ୍କର ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରୁ କଣ ଗୁଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ତାହା ହଉଛି First is humbleness. ପ୍ରଥମ ହେଲା ନମ୍ରତା। Second, you can work from anywhere, even from prison. ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିପାରିବେ ଆତ୍ମା ଜିଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ। And thirdly, reconciling. ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପରସ୍ପରକୁ ମାନେ ମିଳାମିଶା କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଅଛି। Fourth, voluntary help. ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା ଆମମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ହବ। Fifth, see positivity in negativity. ଯେଉଁଠାରେ ଅସମ୍ଭବ ସେଠାରେ ଆମେ ସମ୍ଭବ ଆକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ହବ। Be willing to pay price even your life. ଆପଣଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଜତାଇବାର ରହିବ। And the last one, accept your mistake. ଆଉ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନିବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ। May God bless all of you. ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। Thank you very much for your attention. କେତେ ଜଣ ବୁଝିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ କି କଣ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଇଟି ଆକା ଭୁଲି